पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इमाम, मुअज्जिन और पुरोहितों को दिए जाने वाले मासिक भत्ते को अगले महीने से बंद करने की घोषणा की है। साथ ही मदरसा शिक्षा और अल्पसंख्यक विकास से जुड़े कुछ फंड फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं और आवंटित फंड की विस्तृत समीक्षा और जांच के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में यह भी तय हुआ कि लक्ष्मी भंडार योजना की लाभार्थी महिलाओं को सीधे नई अन्नपूर्णा भंडार योजना से जोड़ा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं जो महिलाएं अब तक किसी योजना का लाभ नहीं पा सकी हैं, उनके लिए जल्द एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। सरकार ने यह भी घोषणा की कि सीएए और ट्रिब्यूनल में आवेदन करने वाले परिवारों की महिलाओं को भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा। इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष ने सरकार पर नए राजनीतिक समीकरण साधने का आरोप लगाया है। সবাইকে নমস্কার জানাই। আমার সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা যারা আজকে এখানে এসেছেন, আজকে দ্বিতীয় আমাদের যে ক্যাবিনেট বৈঠক হলো, সেখানে কিছু কিছু ডিসিশনস যেগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলো আপনাদের সামনে এক এক করে বলছি। প্রথম হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? প্রথম হচ্ছে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ প্রকল্পের নীতিগত অনুমোদন। 3 নম্বর, রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং বিধিবদ্ধ সংস্থা, বোর্ড, নিগম, স্থানীয় সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের লক্ষ্যে 7তম রাজ্য বেতন কমিশনের গঠন। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। नेक्स्ट, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অধীনস্থ ধর্মীয় শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতে প্রদত্ত সহায়তামূলক প্রকল্পসমূহ বন্ধ। এই মাস চলবে, পরের মাস থেকে এটা বন্ধ করা হচ্ছে। ডিটেলস নোটিফিকেশন দেওয়া হবে, আপনারা তখন জানতে পেরে যাবেন। তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অধীনস্থ ধর্মীয় শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতে প্রদত্ত সহায়তামূলক প্রকল্পসমূহ বন্ধ। এই মাস চলবে, পরের মাস থেকে এটা বন্ধ করা হচ্ছে। ডিটেলস নোটিফিকেশন দেওয়া হবে, আপনারা জানতে পারবেন। একটা আওয়াজ হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে 2011 WPO 60 এবং সংযুক্ত মামলা সমূহে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের 22/5/2024 তারিখের রায়ের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ চাকরি ও সরকারি পদে অন্যান্য বিবেচনা এবং উপশ্রেণী বিভাগ বাতিলকরণ, মানে নতুন করে এনকোয়ারি হবে এবং হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে সমস্ত গোষ্ঠীকে ইনক্লুড করার কথা বলা হয়েছে রাজ্য সরকার সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। এই কটি বিষয় আপনাদের বলা আছে। In principle approval of Annapurna Yojana scheme under women। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें
7076969111. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.